SS second year কমাৰ্চৰ BMST সাবজেক্টত থকা সেট থিওৰি ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আহিছে বা সাম আহিছে আমি চাওঁচোন। If A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4 5, prove that A difference within bracket A difference B is equal to A intersection B. Given in the question A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4 5. এতিয়া left hand side is equal to A difference B, A difference B. A value to be put koi do 1 2 3 difference 1 A value to put koi do 1 2 3 difference B value to put koi do 2 3 4 5. 1 2 3 এতিয়া A difference B কিন্তু A আছে B নাই 1 হ'ব। এতিয়া ইয়াত আহিছে A আছে কিন্তু ইয়াত নাই কি হ'ব 2 3। এতিয়া আমি রাইট হ্যান্ড সাইড যাও। রাইট হ্যান্ড সাইড A intersection B is equal to A value to put koi do 1 2 3 intersection 2 3 4 5. intersection কোন আছে 2 আছে 2 আছে 3 আছে 3 আছে 2 3. Therefore left hand side is equal to right hand side. Proof. Thank you.